Awan. 75 gram. 75 kayak ini. 75. 42. Kalau natural bro? Kalau natural 45. Awan kosong. Ya ini 36. 36. 36 A4. Kalau 4 habis. Bebas tongkat kayu. Tongkat kayu. Lah niku. Gorene. Kena kocok gorene. Sikutas kenceng. Hah? Nene ta boten. Ini bangnya. Sinan ning ngaji ngeten iki. Ngambil barisan masih diketoki. Maksudnya dados sekolah cukup dikengen Diketoki. nggih. Mboten ta? Barisan. Eh, Nah, 30 meter kan, Kang? 20. 20 niku. Sistem beda niku. Nah, Iya. mboten satune lagi lah niku 20 sentian. Ketok 20 ta? Niku Oh, 20. bagus. Mas, kalian? Dua di dalam niku sudah. Aku ya, Anu terus nggih Mbak, terus kan awal-awal. sing dadi anu dadi BPS mungkin ke daerah Bergawan. Nggih. Sing ngene kita, Mbak. Di terus kawan. Heeh. Diketok-ketok terus kawan. Ya? Lagi 20. Sing cilik-cilik ini. Oh, 1 2 lagi kasih dulu. Kasih dulu 45. Kita kan satu lalu. Sekarang Mbak ya. Cepat. Satu, tinggi. Satu, nggih. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Namun 7 tok. Kan belum tetap jadi bilang. Kira, Mbak. Saya mau kak Oh, jadi- kawan. Berarti yang satu. 80 ya. Nek kali, luwe kakak. Kali ya. Harus gini. Nah, nek satu kurang. Kurang Satu tok. Kurang satu. Katanya mbak sakmu nih. Hah? Katanya Jadi- ya. Oh iya. Iki sampai Hmm. Itu tak, itu apa nih? 9.000.
full di